Nacional Ukampirusa TV Perú Taipiu Hitarakatua Hiwasaraka Ukampirusa no Kanchis Wahicha Wirakaja Hichajantateja Wasitatua Kutitan Haraki Kurja Hisilat Kuyakaraka Rutas Hayari Kuyaka Sairo Choque Huparusa Aruta Paraquiñari Katota Paraguillari Askikite Waliki Hilata y Mainaya Turay Walter y Mainaya Turaña y Kuna Alimpuncha Okan Kunapa Kaipiñan Kashaiku Wahmanta y Maimana Willa Kunata Mas Arinapa Kim Sachunka Unchau Intiramika Killa Picaputurache Puchukapu Ripun Kai Killa Turay y Chaka y Maimana Yang Aikuna Kashancha Hamu Ñapa Cariña Julio Killa Yuyara Kasancho Marachu Kai Killa Mantapanay Riki Inti Raimin Chiskuna y Maimana Raimin Chiskunaka Kallampuni Ajinayata Hiske Guatamanta Chikara Juajmanta Raimi Chaikuna pues Kallarikulanta Turay Kunay Malur Auraka Wakist Auraka Hichapasina Utaura Kilat Kuyakaraka Hichasti Hutiri Pasin Wampi Kunay Malur Aña Caja Utaska Kireu Ukabau Iraka Urakampi Sapururo Sapa Paksit Wasanaka Paraktana Sapa Marat Hilat Kuyakaraka Masuroja San Pedro San Pablo Juparagaru Uro Paragina Chauyaka Turinagas Hilat Kuyakaraka Ukatja Walja Uro Euragas Utaragina Hilat Kuyakaraka Puncha Uragas Uti Inaga Uragas Utaraki Kunay Malur Aña Utaraki Kurunagan Halicha Kuyaka Ajina Turay Kuraka Ajina punita kay kay wakilakta kunapi puno pipas riki chullakta pika iskay punchaw kay San Pedro San Pablo chawllajapik kunaj punchaw nitaka yuyariko ajina kausay kunapas wakilakta chiskunapipas kallanta Juan Cabelica Imaynalla Apurímac Ayacucho Cosco Espinar Canas ya papay kunapaj napay kuituray Hawas kunapi Ayan yo senkits yakta masikura kurhagi silat Kuyakaraka kiasa Bolivia suyuna Kiasa Argentina suyuna, Chile suyuna, Ecuador suyuna, Estados Unidos chakau hitaragana, China suyuna, kuna hagisa ampi, Europa chakau hitaragansa, uparaka uitale paraki wampi, redes sociales ukata ipiu hitaragana, darunt ataptau, koman ataparatau. Kallanta wanyari talis kuliaka. China punita turachay, chekataksimuyu paktawantin suyu pakpacha hawa suyu kunamampas napaikuy kay tutamantapia. Kayari la soña turay. Akan keu hilat kuliakaraka, hikwasanaka pehtauragapa. Universidades Taipiu Hitarakaru Waita Wakalaka Chika Mantap Haya Patakeja Ma Sulkaka Machua Sartea Paraki Arequipa Marcanja Ma Antena Sata Ukawa Tinkira Kitaina Tunkariwa Usuchataja Ulhasiwa Paraki San Pedro Ukampirusa San Pablo Huparakaruwa Perú Marcasa Walja Sulka Suyo Chakau Hitarakarwa Urukea Parakina Comisión de Fiscalización Camachi Lupirina Casti Pedro Castillo Perusio Malcuruja Constitucionalmente Sata Ukam Chatal Tatapana Sasinwa Huparakaja y Ujani Paraki Ukchil Kamaja Malcuna Arjatiri Pasti Haniwa Kusa Aski Wakichata Akiti Sasinwa Saraki Un informe de 362 páginas. Kim Zapataka Sohtatunka Payani páginas. Atanaka. Informe Yateweja Masuru Wakichata Hanaj. Haniu Hichuruwa Yateataj. Ukat Hakutanewa. Informe de la Comisión de Fiscalización. Benji Espinosa, Pedro Castillo, Hilirip Erin, Arjatiri Batagi. Kamach Lupiwi Taipita, Fiscalización, Comisión Taipita. Jepach Umsuwinaka Lokata. Han Chakap Hamaspawa. Ukataipit Hilirip Erirusti, Untap Haragitaino, Han Aski, Kotuya Citata. Han Chakapampi, Aruski Pawinakata Ukamasa. Pekinchawi Taipitza, Han Kusa, Apna Katata. Hoy cobran plena vigencia. Nayaja, Akiri informe final Sata Kelkata Yatia Weja, Ukalura Weroja, Malcoja, Haniu Sargaspatej. Ariu, Anatat Hamarakio, Sasin Hista. En efecto, veo eso. Chumsutanagampi, Comisión Taipita. Pedro Castillo Hilirip Eri Untapjana. Bruno Pacheco Malcún Naira Secretariopa. Juan Silva Naira Ministro. Ukamkik Parakiwa Empresarionaca. Samir Villaverde Ucat Karelim López. Aruski Pawinacau Utjazapan Licitación Anacampi Pocañataki. Transportes y Comunicaciones Ministerio Taipita.
Ukamkik parakiwa Puente Tarata 3 Toqueta. Yaka Toquet Víctor Kutipa Kamats Lup Iristi Pach Kotun Irnak Karagitaina Ukatsti Yatias Karakinua. Comisión Chumsuwina Kapata. Una prueba fehaciente. Kurapa chante hupaja, prueba sata ukarakaja, pero han askiraga utej, sasin seja, hupaja, malkutja, amuy hanal. Ukasti, hitwa, amuy awej sasinwa, sanja monaraki. ¿Qué significa adelantar opinión? Acá Locatanakampi, acusación constitucional untas Karagitaina. Walter Ayala, defensa Naira, ministro Taki. Tráfico de influencias Toqueta. Fuerzas Armadas Taipín, Utjata y Awinakata. Masuroja, ministro Pertinaka, matap asip parakina. Ukatja, ma sulga kamachua, sartenya taki wakista parakitaina, kipka wai tawakonaka, Chica, Universidades Públicas Hach y Ategaña Uta Taipeu Hitanakaru, Mantap Hayapatakiwa. Hichuru jueves Urua, Akiri Sulka Kamacheja, Kamachi Lupilla Uta Taipeu Hitarua, Ateata Karakine. Waita Ugonaka, Públicas Sata Hach y Ategaña Uta Taipeu Hitanakaru, Chica, Mantap Hayapatakeja, Maukat Ariu, Sasidwa Hanan Charaki Akiri Sulka Kamacheja. Ukatsa, Nairiri Maranja, Harukaja Hila Maranja, Pisca Waranka Ukama, Yatekenakawa, Katuk Tatani, Sasinsa Karancharakiwa. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Sata Ukata y Piujitatja, Akiri Perú y Pacharwa, becas jóvenes bicentenarios Sata, Waintao con Akatakiwa, Wakista Parakitaina, Urhama Pulis Akiri Yatiawisti, Yakata Panyani. Yatjata Harakini Ukama certificado Nakampi Yakt Abharakini Irnakawinaka Hakip Hanyapatagi. Akam Tanaxtich Amanjap Harakiwa, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo Taipita. Jóvenes Bicentenario Taipit Hausa Yapharaki, Bekanakampi Yakt Añataki. Akaya tiaweja, balik husao, waranka becas, ukabaraga utjej, wainta ukonakaja, qilqant ese pjañapao, ukatsa, aka aplicativo sata ukata y perua, pojante pjañapaj, aka wainta ukonaka, kutota y pina, chikaist se pjañapatak, ukatsa irnaqir manta pjañapatak. Aka Kimsiri Hausayawino Uña no Kapharagiteino, Waranka Bekanakampi Yakt Aña. Tunka Mayani Kursonaka pa Abharakini Ukataipitsti Yatjata Abharakini Irnaqawinakana Kuspacha. Wakt Abhañapatagi. Tecnologías de la información Toquet Yatjata y Abharakini Ukamas comunicación Toqueta. Ukau aka suyun Hilpacha Wakis Karagitaina. Juan Lira Pechteristi Yatiasis Karakin Akamta Nagasti Sarteyas Karagitaino Hilpacha. Guaina Nagasti Amanchas Ibhañapataki. Uñano Kaskaragitaino Tunka Kimsakalko Maratsti pa Tunka Yatunkani Mara Ninakataki. Curso Yatekau Yatichau, Tukteata Ukapachanja, Sapapatakatja Pescatunka Hilani. Acá Taipita, Misturi de Caja, Irnaka Pasp, Ukatsa, Pawaranka Solisata, Pusi Waranka Soliskaba, Kolkipa Yauraxa, Katopta Parakispa, Ukawa Murata Karaki. Curso Nagasti Uñano Kaskaragitaino proyectos digitales Toqueta Ukamas e-commerce. Videojuegos Toqueta Uña Nokerinaka Ukatsti marketing digital Toqueta Ukamas Yakana Kambi. Beca Hakha Tanyataki Kunanagati Wait Askaragitaina Ukatu Kanak Toquet Kananst Afhana. Kelqasiñataki Ministerion Huepa Paru Manta Abharagisma Ukana. Ma video taipiti atja Abharagisma kun jamás Kelqa Sipjasma Ukanakampi Pokañataki. Kelqa Abharagisma beca jóvenes bicentenario @trabajo.gov.pe uka taipita. Hanukastich usa kimsakalqo chusa chusa paqalqo maya paqalqo chusa paqalqo uka haku taipita yatja Abhasma. Kitinagati manairakatansty ahlis karakini hupa nagataki uñano kaskaragitaino pa semana yatjatayaña. Ukataipita uñano kañatagi. Osko sulkasuru hichaja purita panyani. Llamakancha ukacha ukitarja inaja nagaskakiwa. Machu Picchu manjachagarwa hakata siraki. Tata bombero na campi. Ukampirusa guardaparque sata irnakelira campiwa nina alhiwanya takiwa irnakasip karaki. Tayaha walwa taitarake ukatha yakachaka ukitarakaroja ninja apantarakiwa. Ukachaka ukitarakata perterira kapasti martes patunka kimsakan kori ururaka sarakeri akiri paksinja ukuruwa ninaja akanta sapana sasil wasap haraki.
ukatsa patunka hectáreas ukama koka chikau hitarakwa ninaha nakara kisapana sa sinsa yathat ere parakiwa. Kurat pun sa ninaha akanta sapana nakasapana ukaha haliwa kan kanaha yatis karakiti anchit kamaha. Koskosul kasuyo chikata haltari wa panyani hichaha arekipa chikaru halaro apanyani. Akiri chikau hitarha tunkari wa usuchataha unhasi wa paraki. Ma antena de telefonía sata ukawa tinkira kitaina. Tunka pescane metros hal ukamarakiwa, ukama hachapurewa. Arequipa Marcana, Abelino Cáceres, Hatu Chikauhitana. Vidaurrasca, Harukaha, Vidaurra Saga, Uka Takiuhitarwa, Aka, antena sata ukaha tinkira kitaina. Aka Haturoja, Ma Iskai Milaja, Tunka Marenikiwa, Hupawa, Taikapam Chikawa, Saraskarakina, Hupawa Hilja, Usuchataja, Unhasiwaraki. Echtiri Rakaja, Hichaja, Policía Payapayanaka, Ukakip Karaki, Hucha Arktiri Rakasa, Kurham Punsa, Aka Empresa Taipei Hitatja, Aka Kipka Antena Sat Uksait Pachanaja, Ukwa Yatjata Parakini. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Umarja Kanyataki, Ministerio Pechtawi Taipitja, Pacha Hichaja, Iskaptayapeu, Tunka Payani Mararita, Tunka Pakalkuni Barankama, Ajura Karoja, Kimsiri, Bakura, Polla, Ustapaya Pataqueja, COVID-19, Usutaqueja, Hilat Puyacaraka, Kimsa Paxira Kakwa, Suija Parakine, Nairasti, Pesca Paxira Kwa, Suya Parakina. Payiri Bakura Koya Ustawetja, Kimsiri Bakura Koya, Ustease Paya Pataqueja, Kimsa Paxira Kakwa, Suija Parakine. Hichuru Rakaraja, coronavirus y Anjabu Soja, Wasitatwa Aptanja Kayantaraki, Ukatwa Ukamja, Amuit Aprakitaina. Patunka Pusiri, Semana Pachanakanja, Sukta Waranja Regiwa, Akiri Sui Pachana, Aka Yanjau Sun Pipi Katatapana. Ukatja Hichaja, Patunka Pescani Semana Pachanakanja, Tunka Mayani Warankawa, Akiri Sui Pachanja, Aka Yanjau Sun Pipi Katataja, Kataseparaki. Perú Suyusa, Lara Makota Kawaya Ujitarakatja, Ayoh Pulwa, Jurinaka, Ayuraka, Kunaiman Yanakwa Aptape Paraki. Ukatja, Uraki Pachasata, Aski Atjatata, Marcachirirakaja, Microplástico Sata Ukanailunakwa, Hampi, Chaularakaja Makanta Paraki. Ukatja, Hakenaka Makapanya Patakisti, Ukaja Haliwa Aski Geteja, Sasirwasa Paraki. Ukampirusa, Sapapatakatja, Kim Sakal Tunka, Ukamara Kapuriwa, Microplástico Sata Uka, Nailuna Caja, Larama Kota, Manjanja Hakata Sejas, Asinsa Yatjata Parakitainao. Onu, Ukata y Peuhitatja, Amuit Ale Parakio. Ukatihan Maichteataneja, Ukatihan Chekachataneja, Pa Waranka Pescatunka Bargamasti, Akiri Urak Pachanwa, Nailuna Kakiwa Hilajaneja, Chaulana Kata Sipansa, Kota Manjana Ganja, Sasilwa Amuit Ale Paraki. Yatia Urakampi Saranta Sipka Kiyani, Akiri Perú Sui Pachanwa Walja, Sulka Sui Hitarakarwa, San Pedro, Ukampirusa San Pablo Juparakaru Uro Parakina, Coronavirus y Alcauso, Utawitra, Pamara la Capuriwa, Hariwa, Aka Wakicha Urakampeja, Sub Hachik Tasip Karakina Teja, Walikuswa Uro Parakitaina, Yatata Payani. Igual que Yupay Chirinacao Chimbote Puerto Jarusti Port a Jaragitaina San Pedro Urupamta Añatagi. Hakinagasti embarcación anagat mantap Jaragitain Laram Kotan Chik Añatagi. Aka unan chawinagastini a Pascarakino a Pamar Jepata. Aka Ñanjolo Nagampicinti Waktasina. Trujillo Marcan Hakeina Campi como turista Nakampi Huanchaco Balneario Kamawa Purinta Pjana. Chakarusti Port Abjarakino a San Pedro con Jamasiak Abjana o Canaco Injanya Tagi.
Patachumpi pok askarakina kimsakal loka nakani karagitainoa totorat lurata. Mairi irna karisti chikt askaragitainoa chimu kulturat chaulia katurhamau istha piskaragitaina. Puno markan ichu centro poblado hanstiwar hakinakaw chikt afjana uruchawimpi poka nyatagi. Uka chakan misampi pok afjana ukamas hamukaps afjana. San Pedro kat San Pablo punchausti ichu markan kuspachpon am afjarageja. Ukat hicha jueves urun stok awinakampi chikt afjarakpachani. Ukayali marcan producción dirección regional Taipitsti kimsa qalqa tonelada chaullanacampi haqe nakaru yacht abjaragitaina. Pocas caragitaina desembarcadero pesquero chacana. Akam tanakastich amanchas caragitaina takap jarakiwa wila masinaka. Chaul manqa japoniña pataki. Arequipa marcano wasitata kuts abhayani. Akiri marcan ha waranqa hila ukama ceviche maqarakwa waqt abharakitaina walisumwa liut abhataina ukatwa waqt abhataina Cauchapiracati mercado pesquero mayorista de Río Seco Sata ukachaula qaturuk sarawa abhatainaja markachirirakaja huparakawa katuk abharakina San Pedro ukampirusa San Pablo huparakaru uruk eñataki wakamja wakist abharakitaina Asociación de Comerciantes Mayoristas San Pedro, Ucampirusa, San Pablo, Jupa Chaulla, Aljirirakawa, Akamja Wakist Apataina. Pamaranakawa, Yang Hauso Uthawetja, Akiri Wakichaweja Haniwa Utkarakina Tej, Ukatja, Ukapamaranaka Samarta Sinja, Ichaja Walikuswa, Akiri Chaulla, Aljirirakaja, Wakist Asepataina, Ukatwa, Akama Suma makha haita paragitaina, markachin de carusa, wahta paragitaina. Wasita takosko sulka sujitaro purinta panyani. Pamaranakawa haniwa akasuma kusawa kicha weja sartea ta kanateja. Ichakutin ha oyantai raimi. Sata ukawa gichawa sartea paragitaina. Turista hagera caja, Peru marcasata, uka kiparaki, ancaja margaracanza, Port Aparakitainao, Uito Panyani. Pusi patak aktora nakau chikt abjarakina ollantay tambo chakana. Uka chakan ollantay raimi yatkayawimpiwa pok abjana. Aka obra yatkayawisti kun hamati abta tagarakina ukana kun entakisti ni aguaranka kenagatzhilani port abjaragitaina. Port abjarakina aka markata ukamas anka marka nakata. Ollantay raimi taipitsti und ayabjan ollanta ejército inca genera la pata. Plebeyo karakiritaina. Ukat kusikoylur inca payaguten puchapampi mona siwipata. Ukat hani monata karagiritain tawan tinsuyo pachana. Ollantay raimi wakt ayas karakino akusco marcana hicha pachana. Ukat ukachakarusti walhakinaka purt ab karagitaina ukamas amtap karakino. Aka munasiwi tokaita. Ukamkik paraki walhaniu angka markanagats purt ab karagitaina. Inka sartawinaka yati nyataki. Kusa suma wakichawiwa, Perú se usata haltawa panyani hichaja, Estados Unidos suyo llegao hitaro halalo apanyani. Departamento de Estado Sata, ukata ipiu hitatja, aka suyo, markachiri de garusti, Perú suyuro sarapanyamata keja, aspunwa, amuit asipata. Kun hamati, ma kauka, markachakau hitarakanja aka surja, terrorista, Hakiraka utaspas asidwa abjarakitaina. Ukatsa, Gilja, Loreto sulka suyo chakauhitaru. Akireja, Ecuador suyumpi, Ukampirusa, Colombia suyumpi korpauhitaru Oaxaca Hadipuri ukachakaruja sarap hatati, Sasidwa, abjarakitaina. Ukampirusa, Apurimac, N. Ukatsa, Mantaro,
hawira valle chaqaw hitarakaruja hari puriwa sarasip katati purhamati uka chaqaw hitarakarja terrorista haqiraka uthaspa sasinsa huparakaja janaistani parakiwa. Estados Unidos suyunka sipka hillari anchitka maja pescatunka kimsani haqiraka hiwatarakwa katha parakitaina hakip parakitaina ma cambió automa gitana Texas marga chaqaw gitana uchinka baja Libia chaqaw gitana socorristas yarap silinakaja patunka hiwatana kampua wasitat hakip parakitaina kunhaba polisa kiria teawiste ukama polite halukah kurhakicha yathata phanyani. San Antonio chakan Nuthirinaka, Texas chakat Pankaranakampi ukamas espilmanakampiwa Port Abjana. Kaukanti kamionasti haithatakan uka chakaru sarap haragitaina. Uka chakan nual hasarinakaw kiwatasti hakata sipjana ukatstihan chakapat sarap hasapana. Machak yatiawinak sapsunip harakin kitinagati uka chakan han kustata hakata sipkana. Aicha condimento nakampi warhata hasapana. Uka managasti luras karagisapan korpa sara kipa nyatagi. Hicha kipa pachanagarusti hiwirinaka hitha taska giragitaino pescatunka kimsaniruk hithat karagitaina. Ukam yatiap harakino inmigraciones irnakawita ipit pacha. Estados Unidos marcana. Papa Francisco Tuidar taipit kelakt as karakina Texas chakana han kustawinakata. Ukam kik parakiu Valla de Melilla chakata. España marcana. Ukamas mait karakin akam takisiwinaka han kustawinakasti han uthanya pataki. Maip hanyani sasina. Patunka saririnakaw kiwatasti hakis karagitaina Libia wasara uhana. Autut iktenetagisti han kustkasapandi. Kitinagati ukachakarusti yanapt eri porintap haragitaina. Hupanagasti yatiap han umat hiwap hasapana. Chat suyut uka chakarusti mantap karagitaina patak patunka kilometro nakwa. Libia chakan sartap karagitaina ukan han kustawinagasti uth karagitaina. Ma hukakiu haqi nakasti ukachakan uth karagitaina ukamas verano pachana. Pusitunka grados karagitaina pachana kaja. Acá cuya caja naira maranakat pachwa walikus puno ko caja upaja ansasa kunay manarakwa achuk enja yatira kitaina. Hichakutenja wasita tu awali kuswa yantista paraki walha warmira garua hortaliza sata ukakip karaki ya harakampi suma achuk pajapatakiwa. Kaukinsa ukama irakasipke lorasipke yathata paja. Yuka, ukakip karaki, plátano, achunatja naira maranakat pachwa upaja achuk puninawa. Juana walinga kokinche, sohtatunka barariwa. Akurura garja, hortalizas, achuraka, achuk enyatakeja jukampi guayataraki. Tigre Sulca Parcaujitana, Loreto Sulca Suyo Chejana, Alfonso Ugarte, Quichua Comunidad Chacaujitana, Olque Jalaca, Utaya Pataki, Ucapirusa, Naira Cataru, Sartuña Taki. Tambo 28 de julio, Yanap Awipampi, Programa Nacional País, Midis Taipiujitata, Juana. Ukakip karaki yaka pakanko warmira gambisti pawaranka patunka mayani baratwa kupara garusti kunham pulsa achuraka achuk epaneja ukarakwa yatat eparaki ukatsa kunaimat yaharaka pizza yahat epewa Loreto Sulca Suyo urakeraka chekau hitarakana ukayatek auragampeja hichururagarja sintikoswa yapucha paraki kunaraksa achuk eparaki culantro zapallo caigua, tomate, rabanito, ukasumat oknya ajurakwa achok paraki. Ukatsa pichajama Asociación de Productoras Formales at uk utarok epanyani. Ugat aka ajuraka alhayataki apteo hapanyani sasiwa hayata paraki. Ukal nagawura kampeja wira masina kapatakeja kolteja lagawi utarakini. Ukatsa askikuswa hakasi parakispa. Loreto Sulca Suyo Chacaujitana. Juana Kuyak Kamasti, Waranka Pakalpataka Hila Ukama Hajera Kawa, Kimsa Waranka Hila. Kuraiman Akamarak Irnakayatakiwa, Yanap Auraka Katok Aparak, Kimsa Tunka Pusini Tambo Sata Ukata Ipihitarakata, Midis Pinchawita, Alto Amazonas, Daten del Marañón, Loreto, Mariscal Castilla, Mainas, Putumayo, Ucampirusa, Requena Barcacha Caujitaracanwa, Akai Ragaurakaja Sartayata Karaki. Chalchan,
ukasti walikusa lutatao raira para nakanja walikusu akachaka kita nakanja kulanak salut para kita ina pichaja madera sata ukatwa hakip hatainaja waka takainamo sata ukachaka kitana aski athat atarakaja kuro nakanja irnaga sipki ukatja ma suma kusa lutatwa hakabao siwa uka hakip para kita ina kunhama polisi akiri yatia wiste yathata phajani akalurt ataja askin kaskio kusaskio mahakewa aski kusa wakist atarakio kusalurt atarakio pakan ko bandas verticales sata ukapampi sabicho atarakio taipiu hitanja nasas pasa ukam jamao madero triangular sata ukario abak jamás pasa ukamaragiwa complejo arqueológico Chanchan proyecto especial wakist ata taipiu hitara yathata iriragasti Ministerio de Cultura Taipiu Hitatja, usitunca pacancuni centímetros de largo sata, tunca sohtani centímetros de ancho sata, uka escultura kusalurt atua, hakip harakitaina. Acá, lurt ata hajerosti, cargador de anna sata, ukara kispawa, sasinwa sapje. Akam chikja, nectandra, hatarakwa, hakip hatainaj, collar sata, ukara kisapanao, ukatsa, ma, chiara, guayakamsa, hakip harakitainao. La Libertad Chicauhitana, Complejo Arqueológico Chanchan, Huac, Tacailamo, Hakata Tayapayani, Sasina Irragawiwa, Sartaya Taskaraki. Chanchan, Naira, Hakima Siragasasti, Kurhan Punsa, Kuranak Saper Abhana Lut Abhana, Yahana Gamsa Irnaga Patainaja, Uki Adhata Yatakiwa, Akiri Proyecto Satha Wakist Abharakitaina. Ukatsa, Ankaja Surakata, Turista Hageraka. Suyusata turista hageraka ukan pirusa ukachaka uhitarakana uthasiri hagera kampi supacha unhapaya pataki ukarak ustapayari sasinsa irraga parakiwa amuya parakiwa Muratilat Guyacaraka hichaja puno sulka suyo chaka uhitaro purinta payari Asangaro provincia chaka uhitana chupa sulka parka chaka uhitana terminal terrestre sata uka suma lutawe lutayatakiwa Kalta Paraki. Ma wakichawi utarakina. Acá wakichawinja, autoridades locales sata pertirirak, regidores pertiriragampi, ukakip karaki, yakaragampiu, akirin hachik taparakina. Ukchit kabaja, expediente técnico sata uka, atana uka, wakichatanja, pa warankans warankapa, kim zapataka, waranka, Hila solisawa irtataneja aklut ayatakeja sasirwa kanaist araki. Ukan pirusa empresa contratista consorcio C&C. Hupara kaulut aparej ukatsa pataka kimsakal tunka uruna karwa hupara kaja lut hapayapa tutkeja payapaja sasin saharan charakiwa. Chupa markata autora kambistore payapataki. Ukan pirusa chupa markaru autora kapore paya patakeja hichaja utjaniwa. Ampi kusara kisilat kuyakaraka yatia urakaja uka yatia wapiwa tukeata haraki hiwa sanaka wakicha weja aruba antigua ukampiwa yatia urakapta sitaja kutinta nipja hilat kuyakaraka Radio Nacional Ukampirusa TV Perú Taipiu Hitarakata Akan kiwa kuyaka saira choque ukampirusa no kanchis wakicha wimpi.